Msambisa fangil kepi ini wotowende ibarki asa isinyak TV nampa makibaya edna singa kosiam na zakonwati wa kyufa pipita la dale tinga tawr soba san yal had kosiam na zakonwa en constitué obelu tinga tabkawra obmana yum palra pipi tabkawra rusko janvier kyuga rasma anua ayi wakate sodase nepsam pas sodase san zindi manif kaseto toburu so tenga tap kaura aya makre simunigdi tenga tap kaura santar ziri laninga kelelebe ya bolume tenga tar soba son bonde nimbi da fangil kapip so wanti bezin laninga ti optonre onwa tenga tap kaure nzeka ti tenga tap kaure etik de la me na yelenti dinentare la vimentara toron un yusombo yizamandara labmane pipi 2021 tala darab sansa tabun dohodo tenga tap kaura kosiam na zakonwa na kelampa kosiam na zakonwa ti Burkina Faso nimbi da randa be gingr zugu ndatam bange ya ansaba nayi gone tor soba absana nyake la yungutaka ya venra tenga tor soba yisa kwera ya Christophe Dabire la blebre le nyake tebna yugo nera tor soba na yelenti tuma buta ton enkenge gingr ne bamme ya ton ningi go nera minsi damba la etom don tase ya zida Denis Zidane Abdoulaye Tapsoba bamke tenga pora pam wordone ba tarasro ni go ne la tor soba absinya katia tor sob kurqa la blebrin zomse abzawla zuga etkelaba na minil pare en tout cas mam rapatin dem na lebrin wane ministre kangaye mam tarasro ne da to hunda ka be gouvernement kanga pour y gouvernement ndo pour y basa wane ministre to ka bor ya keta ka atuma la vraie sarnan mbasaleme tati vous la woni ministre to ton son nom ma wusro parce que ne wisra na yele ti la to am ti jeune ma la ton tara dam ti a bum ni ngbe zunwa ta tumnoa yin dan tan yoden yida voilà jeune to wa me ka to on tum ni ke ma han tum le ni ngai voilà a jeune tum yi e yu ma yi ba tuma ton son nom ma wusro ti ton kotin ta ha sing bum le ni nga ta to bi sa pa he oble bon yeti eblan kisa Christophe Dabire premier ministère aya soma la patazang ton tasante Ibrahim tebna ko ton jendama abna ki ha jendama soka to sontre zatenga la ba male be dikna ma ya le kontini kimsa ba me ton mana wa jendama mana wana ni kimsa aya soma yese la yemwe atun de côté san kamata ba me kengade ba me bangade le man de jinga bala nyambe nkatna lowe le katin tum kamanda tay kalmala roe alors quand j'ai ya jeje qui ya bon conseiller ta tun za ton tenga teninga ya shoma akali initial ka be kurli ya ne tan tar yamba la ton data za e dubni kamba ni bombo to brama ka tar experience ni kima tarawa aka shoma ye donc na wa mala ton balla ton bon wenne ba sising ni yungun teka Burkina Faso ramba banga gohne la tor soba ya Christophe Dabire la tenga tor soba lebre zomse obzawronwa dinde elirda et de politika kibakita Bernard Bougma na mpam ob tarsro ne ya to Bernard Bougma ni zabri fa zabri kimam la fi masa kausa bilfi wa 2015 la banga gohne la tor soba Christophe Dabire la blebran nzinik gohne la tawre nyam gis rapportin ila nya linda bala kibakit ba uso fangil kepi razo intara handa tagade hinke ne linda ha ne ton son dali ngawume bra yise nebiwi ni tabam suka premier milena yibene yi hamra yise a Christophe Dabire da na xame donc ya waro professeur waro Alpha Bari Seydou Bouda Abraham Ngero Zin Koulibaly men yura bene la Christophe Dabire me rana xame yura rana xa ne bini se wiya o banda sotte tabana absuka premier na yibe ratit a payli ngene tonde bum wa ligne tonde han kawsa par kaw conversation kaw yuda ba yam wala yuda ba yam donc pa hambe liba sociologie ngen kaw don la yelle ya wa ndal bum ning to liwa tenam tia yeso ba kaws kanga ham tonda wa samanti kaw da ya to na man nanti gen ha net ya zenga wa da kaw den kaw do mi tia yenda wa ya la gwa ma han pare tensataba ba premier ministre nan panome ba gouvernement nan kabera be mkabe ba le tenga parti go fune ma kende la kawa tenga tira go fune ma kende sipson hana mane go fune mkabe wala runa zunglu ha mane fumi
ya ana na yingome ya ana na yingome ya 2016 ya ren kite ti ton tenga na tu on ti go fne ma woto no wa abati kausa apa sumai pa kausa yin apa yilinga ne tonni obna ninga go nere abra zinda go ne tawra da talmin hidamba nyamne tikre go nera ninga pna ninga pombi sanda bana lo gambi tinen palwa bi na linga mamti tuyongo yusuko bali mami ti premier ministre hem pawa min hidama nda be sia be sukuti me amenga la tinto base donc tala no ngonto levo wa base han po parti wa MPP wa le président par sac donc kitamti min hidam tiena wa me pagu bana tema ni ne zinga la min hidam be to yimba wuso am patere pagu kan ci go yube kan yumde nyemen tan lo me ti min parwa donc pagu pana tuyongo pana yuso nka wote to ya wa tenga pana yuso bale mami titan wa ngomda mati gofne ma yu men ra to same ba ngona yirunna wala biwo to bange na yi nebni sino wa mina donc zikanga mtiena mtipa bumbo a hanna kawso mpatien nan kawso me wala mamte to hane gofne ma zinga woto la han parrain mpatien na tuer mo soy voilà la ministère parlementaire wala suguru kun zinga réconciliation nationale la tient par mon ministère parler le ministre délégué de la cohésion sociale la remontada am tenanti municipal na wa la tuyonga hawa yusugo ana yilingene mam tan tuyonga hawa yusugo na yilingene ma twenzinde me la mpatien na jinde wusugo et panan kaw me la pam de ministre dambe ham geso pora ayo ne arok ma Christian Kabore atore bali ben tia diesel mi diesel la payela pa ma renda wenge yo sinta yo na sin ha essence won wuru mo fotar zero la ya diesel sa wa patien bang donc zikanga nta wa hanta la tede gouvernement tadare tede patadare la ton goma wenga be ben tipana tadare mo me da goma tipana tadare la hanta la donc zikanga pa mi ya arok ma Christian Kabore mo la ton fa yungo dinen jetta biya dabire bale ya arok wa ne dabire a dabire ha pre tarok tinya tira ma yibna han tira ma yibalo bale Bernard Bougma et nan posi la barka. Tan posi la barka. Eti damehti la rendation hadane a Bernard Bougma sinya Wat FM la 3 TV politique yeligeta etna kelenkenga tawre la ya 2020 yum tout yile pisiwa politique 5 nakende la ninga Burkina Faso kane la etna ampame bala 2020 yi tenga naba nyakar yumde alebe yi wakatra la ningme absenteke député lamba sombonde ti 8e législature bamme singa tuma limik dame ti politique pour un parti ram san ba posin qui staba l'arme yi wusro ne fara zinga mpameken et député mbabo parebi na mbabo wa ya 2020 politique 50 to masala na pam venum titum na taga Bernard Bougma kumsame ta Béranger Zambelongo contre kaseta yum tusi ile pisi ba politique wa ya vote ramba ndaran tolon talpanga ringa MPP ram tonga me mana pipi kongre wa marche ki wora ma yo poy yum tusi ile pisi ba gasimo compaole ya yenton lu tawle seli de lo soman kalma utte kiuga yum tusi ile pila yo poya renere poron wa coronavirus bara atisa alkengo parti politique ramba CDP wa tonga me ananya kabna ba me o kiuga hampiga la rin poron wa branda soman yan same an tonga vaise take anyak nening sina lu tawra an tonga bawnama alok ma Christian Kabore ya parti o menga an tonga yakba jiwa kiuga hampila yemre a idi komero ya jiwa kiuga rahampisi la yobe lapton yaka tanayi parti wa tawul soba anna yilanton romba nama a jefele jabri jiwa kiuga rahampisi la nu e alen some ta Alassane Bala Sakande bamsi assemblée nationale la tawul soba na yilanton re an yi sebran wiligete nam top tawra député ramba yakra la banep sangom kang poronwa ne mi sim pemni na ba alibem pa ne nam ki de basulla atonda ram top pana sakare la sobay novembre kiuga yum to sey le pisiba ya wakat kanga la longom na maramental panga Burkina Faso kanre to bala semenda tabab son kon to na yelon ton roman abgebo to gebo to yakam yam na ba atalla panga le lord pour en novembre kiuga ram pisila yibu la vote ram baton rezine Burkina Faso ka sinu son wilik sondra ab han sonda ne ninga son ndana yina ba pipiwa yi novembre kiuga ram pisila yobe to yakti ya rokma ki sakabore sambe premier touri ne sam pam ko ba zugu pihinu la yopo bisam pihini la yopo repora wa to nyosra e di kom wero ti bambe yibin zingi ne ko ba zugu pihila no bisam pihinu la yopo ta je fele dabre wa to mbe ta ben zingi
ne ko ba zu pila yibu bisim pina la yopoy décembre ki wura ham pila ni ya wakat kan mo hala bokolo kasanga na wili vena take ti alok ma Christian Kabore en pam Burkina Faso nama la ba nepsen la mam par paré votre lamzi salkianga alok ma Christian Kabore ki lamba same anam pam nama en ya remosa la décembre ki wura ham pisi la yopoy alok ma Christian Kabore na le les kanugu en wen pisi tana le les atenga yu manua si amanda yibe soba ya dar kan ba l'Assemblée nationale la na le tonre en wili ati a député bam kwa ba le pisi la yopoy anna le les jin Assemblée nationale long te porombe le yimen si dambam pila na se talasan bala sakan handa anda singa ya Assemblée nationale la naba labana anke le lebele yakinda tana le les Assemblée nationale la yu manu ren yakanga fangil kape la ma yakka ya talata janvier ki ugara manu labana tonre lebele yak premier ministre répond à que ya Christophe Marie Joseph Dabire labele yakke tana lebele premier ministre yu manu Burkina Faso ka Yungusigra wengme yum tusa yila pisiwa 2020 wa coronavirus baka wankitame ti tuma sandba pakene wala sanda serdan en kentotolendingi din yungusigra yi totoleninga coronavirus basa wankensuka 2020 wa la kumso fangil kapi yungusigra siya soba 2020 yum dala pan masa ne ayasen sawadgo Yung wisara zingen ronda yumda payi nanaye. A payi nanatiboen yum tuse ila yum pisiwan coronavirus ban son wan kenwa kitame tobial stumbu toto sen kend ne yung wisara. Tum pedba toblebran tarare. Bala tan zingen sen kend ne championnat national lan sen ya pipi ne taban saba ate eti première ne troisième division zingen obial harenda. Bangiti wakat kanga ti bala ratan dara impisi la yobe ranke la na bala ti yumna sen ken bala tan rase première division zingi la Burkina Faso bala taw damri kanori na ya yumda woto sen na yilra ti bara sin ya covid-19 ranwayriye wakat kanga ti ni sabla stem sa tabme ri kanon kanga na ya so bala tanro sen nan ton zabnan bara sen ken etalon loko sen da certain ken bam me warataba absombo ti championnat d'Afrique des nations kwai chana sen da certain zin Cameroun yum tout ila yum pisiwa ni me blebre nyerga lame anta janvier wa yum tout ila yum pisila yembra absin zin marlo pore yum tusa ila yum pisiwa yible brantede wala binyaras ni wisra taw damba Burkina Faso kane nusa bal zingi absumbonti an balla astela tapsoba abnyaka bam tubnan ton zatumda yumana sa son watan asulemani amuro torsaba basketball la pora Burkina Faso kane sinkene gebo tub ton nyakna abninga sinange sa balla taw biel Burkina Faso kane wa apayi nanaye gom wusri ya pore singra ya neba nun deralap seba nanton bala namba opora sonwa nan tombase ye nebe yibu ratita Amadou Traoré ne Lazare Bansé seblap ton rondere tubnamba onama sonwa nan sa a Lazare Bansé labnyak tibam na yi Burkina Faso bala taur saba ndera sita sangare zingan et sanangilum koyamba ya tibang tisenkene wisra pour Burkina Faso karonda yumda ya fédération ramsen na tabam pisila yibu liberté wala bnyak taw dam pala Relor pole championnat national la c'est la première division en librame signe la bangi tironda yumda ya club rambam pilani nanton han première division balati bon ya topsunwa ya bala tonro ta yawlo nampasawa kitamanti club pasigye championnat wa singre matchram baraton da wiklo rati tinet pa 15 stade pora mpa jouer damba ne nebni signara de baye la relor pole ya toblebram mansame ti supporter damba ton libre sing terrain en bakom Tenre ya tibang ti championnat wa singre apayi nanaye apayi nanati boy gomanda gom sen ken ligita zingi obsen nam passé reme ya bala tor sa palra sen ya Lazare Bansé anda pulum renda hanep sen wan giligdi dat to nya kap to bi naba ren wan kite ti club perna zarse to pananton balrambaye Nyesor lour pore raya yibin sabab sumbunti deuxième journée wa ayi sombo bala bal tanwame ne ba fagil kepi perame cinquième neton ranking Coupe d'Afrique des Nations nanton Cameroun ton étalon wa bamya pipi au groupe pora Senkete nous saba absumbunti cinquième journée wa nyenanton marse kiura sem pisila yibu yum tuse ila yum pisila yembra ya ne Uganda
6e journée wa mosa yina yere wen logor pour bala absen tan 5e journée wa labnan tan renda 5e ni wisra pora bala tan zingi yum tusa ila yum pisuwa etalon uvewa opton rame nan pam sore nan ken coupe d'Afrique des nations senzem sebam taba tumdana ye Mauritanie yum tusa ila yum pisila yemra CNF senzin wa stab ninga absen bonti union des fédérations ouest africaines de football zone B kwai il faut abewa etalon junior a lebron wa nep bonti médaille d'argent bangi tireme ya gana kamba son web final bia yibu ne yemra bia yibin sabame laifangil kepismi taye gwam kateka balatiboy bifa pakeye et son temps les patients se kenne ronda yumda yati bangte campagne africaine na Raimo FC ne salitas be porin Raimo FC bam ya Ligue africaine des champions laptan ya basa mi kamet pale betumda pora yati bange top tan ni Nigeria club ayem sumbonti Enyamba bange ti match alewa ye wordokane la Enyamba tonrame on Raimo zakapora bia yemre ne zalam match retour mosa nye ye Nigeria bene Raimo ne Enyamba mana genengeri rati ti zalam labuko biv sinda zoen kebal son lo kitame tiraimo na yitumda hana salitase bam ketembe tumda pora bam nenge ya kup kafa laptonda bangia tup tonrame onwe hanan gana équipe absombonte Ashanti Gold wordokane renti bal sinda lo gana salitas tonrame toman ponyodo zalam ral bam kelem pama sore nan king absombonte bin sabarate ti deuxième tour la deuxième tour mais ya no Soudan club absombonte Al Amal laptone bange tibene salitas tonrame ntoronwe bia yemre nzalam ral retour mosa yena ye wordokane et san nan toron parwarane yam yin wisra zingin sin kenne ronda yumda ya titen ya titu di faso asinda certain zin yum tu sei le yum pisuwa nye paton zinye bala tiboy e fangi lasmi tinif sinne pa baran yetie covid-19 yinga tum kanga son paton rawa kitam tilebra na re mosa tout di faso son pazin Burkina Faso kaye pipiwa ye 2014 bani son bonti Ebola wa son wa kenzamana yibin saba ya ronda yumde la nyenda et tieriam tia coronavirus yinga la tumda son paton ra ya yingus grasi asoba ri wa la son concentration la wala psitide ni ya wa zama sa son do ne wawdo wonna kodium songo ya kame la kiba nante ke runda pour se fangil kapi bar kusro hin sakasindi en kelada sans cerne wenda bo bureau wakat kanga san wata kibesembe do wat lebeleta silame